The Lok Sabha ethics panel is all set to meet today at 4 p.m. over the Mahua Moitra cash for query matter. And ahead of the meeting, Times Now has accessed exclusive details of the recommendations of the panel. Let's simplify what the ethics panel has recommended. The committee has recommended that Mahua Moitra be expelled as the member of the 17th Lok Sabha. The panel has also suggested a thorough and time-bound investigation by the Government of India. The panel has specifically asked for the government to look into cash transactions between Mahua Moitra and industrialist Hiarannandani. And finally, the committee has also said that BSP MP Danish Ali should be admonished for twisting the intent of questioning Mahua Moitra. In fact, Times Now has accessed the ethics panel report that will be tabled for adoption later today. Here's more on the allegations against Mahua Moitra and the specific recommendations by the committee on the particular allegation. We've been told that serious misdemeanors on Mahua's part have called for severe punishment. This is part of the ethics panel report that Times Now's reporters have seen. Committee recommends Mahua be expelled from Lok Sabha membership. The sharing of Lok Sabha credentials is what the ethics panel report has spoken about. They've also recommended an intense legal inquiry by the Government of India in a time-bound manner. So that's as far as the sharing of the information is concerned. On the unethical conduct by accepting money charge is concerned, money trail between Mahua and Darshan as part of quid pro quo must be probed, says the panel as well. It should be investigated by the Government of India in an institutional and time-bound manner is one of the findings of this particular committee's report. Unruly conduct by Danish Ali is another part that is mentioned in this entire report. The report says Danish Ali should be admonished for twisting, molding, intent of question. That's the information coming in at this point of time as far as this particular report is concerned. He should be admonished for this is what the report specifically says. The ethics panel has made no bones about the seriousness of the issue and has cited multiple reasons for the recommendations. In the report, the panel cites that the reply from the Ministry of Home Affairs, which says several documents are accessible on one's Lok Sabha login, which are not available in the public domain. These include draft bills circulated in advance for members' consideration. Essentially, the ethics panel says this leads to the possibility of leakage of sensitive material, which could be exploited by inimical elements to detriment national security. Now, the panel also says such leakage of credentials could render the system vulnerable to cyber attacks, which can potentially disable the system entirely and cripple the functioning of the parliament. The panel believes Mahua's actions create a serious risk of leakage of sensitive material to foreign agencies. More on this, let's in fact go across to Amit Kumar. Amit, जो recommendations ethics panel की तरफ से सामने आई हैं बहुत गंभीर हैं और सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि क्या महुआ मोइत्रा का एक्सपल्शन होगा, क्या अगर अडॉप्शन के लिए आता है तो मेजॉरिटी है? देखिए, अगर बहुमत की बात करें तो बीजेपी और जो अलायंस पार्टनर्स है उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ी बात की जो रिपोर्ट है जो कि टाइम्स नाउ एक्सेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, उसमें सबसे बड़ी बात कही गई है कि अनएथिकल, उनकी जो रिपोर्ट में ये कहा गया कि अनएथिकल कंडक्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। इसका मतलब उनकी पूरी जो एक्टिविटीज को और खास तौर से इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया गया है जो उन्होंने अपनी आईडी और पासवर्ड शेयर किया गया है, उससे माना गया है नेशनल सिक्योरिटी जो पैरा है 55 to 63 ऑफ द रिपोर्ट, उसमें उस रिपोर्ट में उसके बारे में चर्चा है नेशनल सिक्योरिटी को किस तरह से वो ब्रीच किया गया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर बहुत गंभीर मामला बना है। 500 पेज से ज्यादा की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि महुआ मोइत्रा को न सिर्फ एक्सपेल किया जाए बल्कि इसमें गंभीर चार्जेस के साथ उनकी पूरी जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए, मनी ट्रेल की जांच की जाए। तो ये अपने आप में टाइम्स नाउ में बड़ी खबर है कि किस तरह से उनके पूरे कंडक्ट को, और निश्चित तौर पर वहां पर बहुमत अगर देखा जाए तो सरकार बीजेपी और उनके अलायंस पार्टनर्स की संख्या ज्यादा है। तो पिछले बार भी देखा गया था तो वोटिंग की भी सिचुएशन आई थी, तो हो सकता है कि अपोजिशन के नेताओं की तरफ से इस रिपोर्ट को अडॉप्ट करने को लेकर हंगामा भी किया जाए और इसको लेकर वोटिंग कराने की मांग भी की जाए। और हो सकता है ये भी कि इस तरह से रिपोर्ट जब टाइम्स नाउ के पास एक्सेस है, जो इस तरह से खुलासा टाइम्स नाउ ने किया है, तो अपोजिशन के लीडर्स हो सकता है कि बाइकआउट भी करने की सोच रहे हो। तो ये तमाम चीजों के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट टाइम्स नाउ पर है, ये एथिक्स रिपोर्ट। जी अमित, अब सवाल ये कि अब आगे क्या होगा? क्या ये रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर के पास जाएगी, केंद्र सरकार के पास जाएगी, क्या कदम उठाए जाएंगे?
देखिए, रिपोर्ट अडॉप्ट करने के साथ ही इस रिपोर्ट को भेज दिया जाएगा स्पीकर के पास, और स्पीकर के पास स्पीकर अब ये तय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो एक्सपेल करने की बात है वो अगले 1 से 2 दिन के भीतर ये इनको एक्सपेल कर दिया जाएगा। जो अब इसके बाद जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन ये होगा कि जो एजेंसीज की तरफ, जो गवर्नमेंट की तरफ रिकमेंड करना होगा, जो रिपोर्ट में दिया गया कि उनके खिलाफ एक सीरियस इंक्वायरी होनी चाहिए, उसको लेकर लोकसभा स्पीकर गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे जिसमें उनके खिलाफ जो तमाम मामले हैं उसके इंक्वायरी की बात की जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगले 2 दिन के भीतर, और कल शाम को ये अडॉप्ट किया जाएगा। 4 बजे की मीटिंग है। तो हंगामे के बावजूद डिसेंट नोट के साथ इस रिपोर्ट को अडॉप्ट करने की बात है। जो जानकारी मिल रही है कि अपोजिशन जो सांसद है उनकी तरफ से डिसेंट नोट देने की पूरी तैयारी है। वो डिसेंट नोट देंगे क्योंकि वो इस बात को लेकर सहमत नहीं है जिस तरह से पूछताछ हुई है। तो डिसेंट नोट भी आएगा और साथ ही साथ बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। खास करके एक्सपेल करने की कार्रवाई जो है वो मुझे लगता है 24 घंटे के भीतर हो सकता है। और इसके बाद स्पीकर की तरफ से अगले कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट के लिए रिकमेंड करने के लिए लेटर लिखा जा सकता है सरकार को। All right, Amit, फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका. We'll connect with you again for more details. Well, the BJP MP Nishikant Dubey, who in fact filed a complaint to the Ethics Committee, has claimed that the Lokpal has also given a go-ahead for a CBI probe in the matter. But unfazed TMC MP Mahua Moitra says she's ready to face the CBI with some conditions. বিজেপি সরকারের মানই হচ্ছে এজেন্সি সরকার। আজকে এক্ষুনি আমাকে মিডিয়া ফোন করলো যে কোথায় কোন বিজেপি চোর ছাত্র সাংসদ ঝাড়খণ্ডের সে নাকি টুইট করেছে আপনার বিরুদ্ধে সিবিআই কমপ্লেন নিয়ে নিয়েছে। আমার খুব ভালো, আমার বাড়িতে কত জোড়া জুতো আছে ওরা এসে বলুন। কিন্তু আমি জানতে চাই যে সিবিআই কি এখন এতই বেকার যে 13,000 কোটি আদানি কোল স্ক্যাম কয়লা কেলেঙ্কারিতে এফআইআর করে রেজিস্টার করছে না, তাদের নাকি লোক নেই। বারবার সিবিআই ইডিকে কলকাতা হাইকোর্ট ডাকছে যে বিচারের গতিটা, ইনভেস্টিগেশনের গতিটা বাড়াচ্ছে না কেন, আর তারা বলছে আমাদের লোক নাই। তোদের নাকি লোক নাই, 13,000 কোটি টাকা আদানি কয়লা কেলেঙ্কারি দেখা তোদের লোক নাই। ন্যাশনাল সিকিউরিটি আদানি যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের পারমিশন নিয়ে কিনে ফেলেছে পোর্ট আর এয়ারপোর্ট, তখন সেখানে এনকোয়ারি করা তোমাদের সময় নেই। আর আমার কতগুলো জুতো আছে আর আমি কোন পিছনে ক্লিপ করি সেটা জানা তোমার এত শখ। তোমরা বাঙালি মহিলা আসলে দেখোই নি, তোমরা বাঙালি মহিলা দেখোই নি। তোমাদের কাছে, আমাদের কাছে মহিলা মানে দুর্গা কালী, তোমাদের কাছে মহিলা মানে সীতা। এই তো পার্থক্য, তোমরা আমাদের নিতেই পারো না। কিন্তু ভাই আমরা পর্তুগিজ সংসদে তোমাদের ওখান থেকে ঘর ছাড়া করে তবে ছাড়বো, এই জিনিসটা পরিষ্কার। তাই আমি আপনাদের বলছি প্লিজ রিমেইন স্ট্রং। আগামী 4 মাস কিন্তু আমাদের দলের ওপর, আমাদের লিডারদের ওপর এরা অনেক কিছু বদমাইশি করবে। উই হ্যাভ টু রিমেইন স্ট্রং। আর বারবার আর নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল প্লিজ করবেন না। এটা Well, looking at the gravity of the allegations, the BJP asserts that it's only a CBI probe that could unearth the reality of the issue that poses a serious threat to national security. महुआ मोइत्रा भाजपा की सारे कार्यकर्ता, देश की प्रधानमंत्री, देश की गृह मंत्री, एथिक्स कमेटी का सारे मेंबर, सबका ऊपर वो हल्ला बोल रहे हैं। और जिस बात के लिए इतना बड़ा आरोप है उसका संबंध में वो एक भी शब्द अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। तृणमूल भी महुआ मोइत्रा के साथ अपने डिस्टेंस बढ़ा लिया है। महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस को भी कन्विंस नहीं कर पाए। अभी सिचुएशन इज ग्रेव। अभी देखना है कि सीबीआई की जांच से असली सच सामने आए। However, the INDI bloc is rallying behind TMC MP, and the bloc says that she is only being targeted because she raised her voice against Modi and Adani. All institutions have been compromised, and Lokpal, CBI, ED, and I don't think that justice is going to come to her, and false accusations they can make to against anybody because media is in their control. As far as Mahua Moitra is concerned, they allege that it's a case of cash for query, but so far they have not established any cash transaction. Question এই বিষয়ে মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে তিনি তৃণমূলের সাংসদ, সিবিআই তদন্তের অর্ডার হয়েছে বলে বিজেপি এমপি জানিয়েছেন।
যিনি নিজে অভিযুক্ত নানান কারণে এবং এক্ষেত্রে অভিযোগ হয়। ক্যাশ ফর কোয়েশ্চেন তা তো এথিক্স কমিটিতে চর্চা হচ্ছে, সেখানে কিছু পাইনি, সেই কারণে কি এখন সিবিআইকে দিয়ে কিছু করার প্রচেষ্টা হচ্ছে বা হবে? কোয়েশ্চেনটা এই কারণে রেলিভেন্ট, তৃণমূলের এমপিদের বিরুদ্ধে বিজেপি কখনো কোনো অ্যাকশন নেয়নি। হাতে হাতে যারা টাকা নিয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধেও কখনো কোনো অ্যাকশন বিজেপি নেয়নি। কিন্তু মহুয়া মৈত্র তো তৃণমূলের এমপি কেবলমাত্র না, তিনি আদানির বিরুদ্ধে সরব, আদানি মোদি এই নেক্সাসের বিরুদ্ধে সরব। তবে নানান রকমভাবে আদানি ঘনিষ্ঠ মোদি ঘনিষ্ঠ বাহিনী রাজ করার চেষ্টা করছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে। We have Rishabh joining us on the broadcast now. Rishabh, we've accessed excerpts of the ethics panel report, and it looks like trouble is mounting for Mahua Moitra. Rishabh, can you hear me? Okay, we're trying to connect with Rishabh. This is a big story that we are tracking. Today is the D-Day in the Cash for Query probe, because the Lok Sabha ethics panel is going to table its report, its findings, and Times Now has access excerpts, details of the panel report, which has recommended expulsion of Mahua Moitra. Let's try and go across to Rishabh once again. If you can hear me, Rishabh, go ahead. Yes, so definitely the Ethics Committee report is being tabled this evening, and as per Times Now exclusive news break and the documents that we have accessed, over 500 pages of the report suggest that expulsion of Mahua Moitra is necessary. The Ethics Committee has found out that the login credentials of Mahua Moitra, who happens to be Member of Parliament from TMC in Lok Sabha, was shared with industrialist Hiarannandani, and it was accessed from various locations by the industrialist for different reasons. And Ethics Committee further says that the government of India and its agencies need to investigate what all information were divulged. So expulsion is something that is on the table, and as our colleague Amit was also pointing out, that once adopted, and this adoption will also not be very easy. Remember the last time when the Ethics Committee met, the opposition leaders, including Danish Ali and others, Uttam Kumar Reddy from Congress and others, stormed out of the Ethics Committee panel meeting, suggesting that the questions that were posed to the lady Member of Parliament, Mahua Moitra, were unethical, were unparliamentary. Even Mahua Moitra made statements that against the ethics panel chief, and suggested that there were personal questions being asked from Mahua Moitra that were not related to this very case. So expulsion, and apart from that, another recommendation is that there should be a investigation by the government of India. Rishabh, stay on with us. We're moving on to the next big story, the